monde, j'espère que vous allez bien. كنتمنى انكم تكونوا في صحة جيدة. aujourd'hui غادي ندير واحد الكوريكسيون ديال الاكزامان ايكولوجي سيكسيون دو راتراباج 2019. exercice 1 قال لك définir brièvement les 5 termes et expressions suivants. Le premier, c'est l'espèce glyphe de vote. Alors, c'est un grand prédateur dans un écosystème. Par exemple, le lion. Asad. Amensalisme, c'est une association entre deux organismes différents. هو تجمع ديال جوج كائنات حية مي مختلفين. واحد كيبروفيتي الآخر et l'autre ne provoque pas de dérangement. La cynécologie, c'est une discipline de l'écologie que les rapports entre la population différentes, entre des populations différentes. Par exemple, dans un écosystème, vous avez plusieurs biocénoses. Écosystème, c'est l'association entre le biotope voit le milieu de vie, les êtres vivants, plus les êtres vivants. L'exercice 2, c'est expliquer pourquoi la prédation c'est un facteur déterminant dans une évolution d'écosystème naturel. يعني شنو مطلوب منا في هذه الكيسيون هذا؟ قال لك شرح ليا كيفاش لا بريداسيون هي العمليه ديال الافتراس اللي كيقوم بها البريداتور المفترس. قال لك سي ان فاكتور هي واحد العامل اللي كيديتيرميني ليفوليسيون دي ايكوسيستيم ناتوريل. La prédation en général, c'est un phénomène écologique. Il y a ظاهرة écologique régulant un écosystème naturel. Par élimination, par exemple, du nombre de proies dans un écosystème. Exercice 3, citer les principes cycles biochimiques que vous connaissez tout en précisant les principes caractéristiques de chacun ont leur importance dans l'équilibre des écosystèmes. شنو مطلوب منا هنا هما لي برانسيب ديال لي سيكل بيوجيشيميك وكل وحده نديرو لي كاركتيرستيك ديالها مزيان. On a généralement 6 cycles de biochimique. Le premier, c'est un cycle très important, c'est le cycle d'H2O, le cycle de l'eau. C'est un processus important car cette procédure de ce cycle, qui va se cycle, c'est le passage de l'eau dans toutes les réserves des êtres vivants. C'est un élément essentiellement pour tous les êtres vivants. d'abord le cycle de l'oxygène. يعني دورة الأكسجين. أشنو في هاد الدورة هادي؟ وهي واحد الفينومين de l'apparition de l'ozone au niveau de l'atmosphère. C'est un élément essentiel utilisé dans la respiration des êtres vivants, des espèces vivantes. Le troisième cycle, c'est le cycle de carbone, relié avec le cycle de l'oxygène. C'est une molécule importante existante dans chacun être vivant et non vivant, ça veut dire naturel. وكتوضيح بالنسبه لو كربون راه كنلقاوه في لي زيتر فيفون الكائنات الحيه سواء ميته سواء لي كدابه او لا دي زيتر فيفون يعني حيه. وبالنسبه لي سورس راه كنلقاوهم في بالنسبه للكربون كنلقاو باغ اكزومبل لي زوسيون لي زاكتيفيتي اوما اي لي فوكا هادو سو سون دي سورس ديال لي كربون. دابا لو سيكل دو لازوت جينيرالمون نحاول دابا بحول الله ندوزو l'exercice 5. Choisis la ou les réponses qui existent. Et là, pour avoir une seule réponse, pour avoir multi-réponses. La première question, c'est les limites de tolérance déterminant une gamme de tolérance. شنو هي les limites de tolérance؟ هي حدود التعايش ديال واحد الكائن حي. نشرحها لكم. عندنا par exemple le corps de l'humote. عندنا des zones de tolérance ici. عندنا des zones optimales وعندنا دي ليميت qu'on appelle des zones de stress. وهاد لا لارجور هادي كيعيشوا فيها دي زورغانيزم وكاينين دي زورغانيزم كي فيف دون au niveau de cette courbe là
كاين des organismes qui vivent dans l'extrême de cette courbe. حاولوا دابا نشوفوا la réponse qui est verte. قال لك euh, généralement plus large chez les organismes vivants dans les milieux stables. هذوك هي اللي صحيحة. Donc A. نشوفوا deuxième. Généralement plus étroite chez les organismes vivants dans les milieux stables. Non, étroite يعني le milieu de stress. Oui, peut être élargi par l'adaptation. Il y a l'organisme, par exemple, les organismes adaptent au milieu froid, mais chez les organismes, les humains adaptent au milieu chaud. Le deuxième, la minéralisation du carbone et de l'azote organique par les micro-organismes, les bactéries, les champignons, etc., au sol par un processus. كيفاش كيكون عندنا un processus? C'est un processus intracellulaire puis l'extracellulaire. Désolé, le quatrième. Troisième. Au fil du temps, la compétition interspécifique des organismes différents tend à rendre les espèces conquérantes. La réponse, c'est des différences morphologiques de compartiments. باش يكون عندنا des organismes تكون عندنا la compétition interspécifique خصنا يكون عندنا des organismes qui différentes في واحد الكومبارتيمون يعني المورفولوجيك الشكل الخارجي ديالهم كومبارتيمون بطبيعه الحال السلوك ديالهم كيكون مختلف. quatrièmement قال لك qu'ils sont les deux facteurs يعني جوج العوامل que le plus important pour expliquer la répartition des biomes يعني التوزيع ديال لي بيوم. التوزيع ديال لي بيوم متعلق بلا température et l'altitude. مزيان. Deuxième, le cinquième, قال لك la compétition interspécifique, c'est un facteur abiotique, non? Donc la réponse qui est exacte, c'est B. C'est un facteur écologique. Deuxième, alors une espèce est dite ériésique. C'est une espèce à une très large valence écologique. Et aussi, ils se vont être une espèce végétale, ou pour avoir une espèce animale. En deuxième, l'effet de groupe. L'effet de groupe هو التأثير ديال ou bien l'effet de masse. هنا كاين الفرق. l'effet de masse هو التأثير ديال la masse ديال la population. فاش كيكون عندنا واحد النومبر plus élevé في la population. C'est un facteur abiotique, non? C'est un facteur écologique périodique, non? متعلقش بواحد la période. Relation interspécifique, non? Coaction intraspécifique des organismes de même espèce. نشوفوا l'autre question, la périodicité. La périodicité, c'est un synonyme de la stratification. La stratification متعلقة بلا végétation verticale, liée au facteur écologique biotique, non? La conséquence ديالو هي la conséquence c'est les biorhythmes, les rythmes biologiques, soit des rythmes circadiens, soit les rythmes اللي متعلقين بالفيجيتال. Pardon, j'ai oublié l'exercice 4. قال لك هنا discuter les différents aspects d'adaptative aux animaux aux facteurs abiotiques. يعني كيفاش هاد les animaux هاد الحيوانات كيتادابطاو مع لي فاكتور ابيوتيك العوامل الغير البيئيه. خصهم اولا يتادابطاو مورفولوجيكمون سي فو دير ليطا فيزيك ديالهم الحاله الفيزيائيه. كومبورتمونطال يعني لاكسيون دي زورغانيزم لا كومبيتيسيون اكسيتيرا مونساليزم فيزيولوجيك يعني لي زورغان اكسيتيرا. في هذا ليكزيرسيس 6 شنو مطلوب لنا هو انه كل ترم كل مصطلح من هاد المصطلحات اللي عطاونا نحاولوا نديرو في بلاصتو في هاد يعني العبارات اللي عندنا هنا. Première proposition, organisme apparent au niveau trophique le plus élevé dans le chaîne alimentaire, ce sont les décomposeurs. Le premier après les consommateurs, après les décomposeurs. Deuxièmement, les micro-organismes qui assurent la deuxième étape de la dégradation de la matière, ce sont généralement des bactéries, des champignons, etc. qui sont des herbivores, des nécrophages.
suite linéaire, l'interaction entre les organismes, généralement, chaîne alimentaire. C'est la niveau alimentaire qui كذلك les nouveaux trophiques. شنو les nouveaux trophiques c'est s'établissent entre des organismes en fonction de l'alimentation. Ce que les producteurs captent le soleil par fabriquer l'énergie, باش ينتجوا l'énergie. L'organisme qui se nourrissent des plantes et des animaux كيتسمى c'est un organisme omnivore يعني قارض كيتغذى على les plantes وكيتغذى كذلك على يعني organisme qui se mange que les viandes s'appelle le carnivore. Organisme que l'on chasse s'appelle بطبيعة الحال chasse le proie هي الفريسة. Réseau de chaînes alimentaires interreliés, c'est un réseau trophique. بزاف ديال les chaînes alimentaires كيتسمى le réseau trophique. Organismes qui assurent la première dégradation de la matière organique, ce sont des consommateurs مستهلكون اللي كيستهلكون la matière organique كيتغذاو على les végétaux. Organismes qui dépendent d'autres organismes pour se nourrir, alimentaires. Organismes qui se mangent que les plantes كنسميوه في الايكولوجيا l'herbivore يعني كيتغذى على كائن كيتغذى على لي فيجيتو. دابا نحاول ندوزو l'exercice 7. قال لك لو طابلو سويفون représente la biomasse des êtres vivants كائنات حيه d'un chaîne alimentaire. بالنسبه لهذا هو لو طابلو فيه لي زيتر فيفون فيه البيوماس ديالهم اون كيلوغرام. داكور. قال لك اودي رياليزي لا شين اليمونتير كوريسبوندون اللي كاينه هنا. الوغ اللي غادي تشوفوا اللي عنده البيوماس كبيره هو اللي غادي يكون لو بروميير. لي فيتوبلانكتون تابعينهم لي زوبلانكتون، لي زوبلانكتون تابعينهم لو ساردين لوطون ابري لوركان. شو كتلاحظوا هنا لو بروميير هو لو بروا كيتغذى عليه لو بروداتور، ابري الثاني كيرجع لو بروا كيتغذى عليه لو ساردين، لو ساردين كيرجع لو بروا اكسيتيرا. وهذا قال لك par quel type de pyramide pour représenter la structure trophique de cet écosystème. Représenter la structure trophique de cet écosystème et réaliser cette pyramide. شنو هو لو تيب دو بيراميد؟ سي تيب بيراميد بيوماس. بيوماس هنا عندنا لو بيوماس. كومبيان ديال لي بيراميد اللي عندنا اللي شفنا البيوماس دو نومبر ديال لي زانديفيدو بطبيعه الحال قداش ما كنطلعوا في لو بيراميد. باغ اكزومبل ايسي vous avez une pyramide de biomasse. Le premier كنمشيو من اللي هو le plus élevé يعني le moins élevé عنده la biomasse قليله دائما toujours. كذلك بالنسبه للنومبر وبالنسبه كذلك الانرجي حتى هي يعني فاش كنمشيو لو بروميير لا بروميير شين اليمونتير هو اللي كتكون عنده مثلا الانرجي كبيره لان جينيرالمون اللي كيكون في لو نيفو انفيريور سو سون دي فيجيتو. لي فيجيتو كتكون عندهم انرجي كبيره. قداش ما كنطلعوا في لو بيراميد لو بروميير يعني لو سوبر بريداتور باغ اكزومبل كتكون عنده الانرجي قليله. ندوزو دابا يعني رياليزي سيت بيراميد. البيراميد هو هذا ديال البيوماس. دابا ندوزو لو تروازيام كالكيلي لو روندومون ايكولوجيك. نخليكم دابا تحسبوا لي روندومون ايكولوجيك يعني فكروا فيه شويه ابخي نعطيكم لا كوريكسيون. وقفوا الفيديو وحسبوا لي باغ اكزومبل شاك روندومون بالنسبه يعني هاد لي زيتر فيفون اللي كاينين هنا 5 ايتر فيفون. نحاولوا نشوفوا لا كوريكسيون بالنسبه للكالكيل دي روندومون ايكولوجيك. هو ار لو روندومون هو لا كونتيتي دو برودوي اللي نتج لينا ديال البيوماس على داكشي اللي كونسوما. باغ اكزومبل نمشيو للبروميير اللي نتج لينا هو 100 وشحال كونسوما لينا 250 دونك كتخرج لنا 0.25. وكذلك بالنسبه لدوك لي زيتر فيفون كاملهم نفس الحاجه. وبالنسبه لو روندومون باش تاكدوا منه واش صحيح راه ديما كيخرج لكم 0.0 محصور ما بين 0 لو روندومون محصور ما بين 0 et 1 toujours.
الوغ بالنسبه يعني لا كومباريزون اوبسيرفابل اللي شفنا هو انه فاش كنتقلوا من لو بروميير بروا من البروا يعني لا باز ديال لا شين اليمونتير فيغ لو سوبر بريداتور، راه كتنقص عندنا البيوماس. وقداش ما كانت السلسله الغذائيه كبيره جدا، هذاك لو غروند بريداتور لو سوبر بريداتور كتكون عنده البيوماس يعني صغيره بزاف. وصلنا لفان ديال لا فيديو ان شاء الله. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم واستفدتوا معنا في هذا الكوريكسيون، هذا راه مهمه جدا. ما فهمتيش شي حاجه عاودها، طرح لي دي كيستيون يعني في الديسكريبشن، غادي نجاوبك ماشي ما غاديش نجاوبك. وفقكم الله وعانكم، وبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم باش كلشي يستافد. كما استفدتي انت صاحبك ضروري يستافد. يلا بون كوراج.